Man ana man ana man ana laulaku. Kita akan membahas tentang kemuliaan sholawat bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah, beliau mengatakan adapun kemuliaan bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah mempunyai keagungan yang azim, manfaatnya besar bagi dunia dan akhirat bagi orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar dan landasan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah adalah khusus orang-orang yang beriman. Shallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asrah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat dan rahmahnya kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Satu kali diberikan 10 rahmat oleh Allah. Masya Allah. Sebagian para ulama al-muhaqqiqin mereka mengatakan, kalaulah seorang hamba selama umurnya mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sungguh cukup bagi dia satu kemuliaan, keagungan. Bagaimana kalau mereka hamba tersebut mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, sekali kita bersolawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah satu rahmat sudah cukup, merupakan satu keagungan, keistimewaan, kemuliaan bagi kita, apalagi kalau kita mendapatkan 10. Bagaimana kalau kita bersolawat 10 kali 100 rahmat yang diberikan oleh Allah? Bagaimana kalau 100 kali 1000 rahmat? Bagaimana kalau tambah banyak Allah akan memberikan semua rahmatnya kepada kita. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra salawat. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan 10 salawat atau rahmatnya kepada hamba. Wa rafa'a lahu biha asru darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 derajat bagi orang yang bersolawat kepada Nabi. Wa kataba lahu biha asra hasanat. Dan dia akan ditulis oleh Allah, dia melakukan 10 hasanat, 10 kebaikan. Wa hatta biha anhu asra khati'at. Dan akan dihapuskan 10 keburukan. Setiap hamba bersolawat kepada Nabi sekali, Allah akan memberikan salawatnya, meninggikan derajatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia hasanat, kebaikan, dan dihapuskan 10 keburukan atau dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW beliau pun mengatakan, awalan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Masya Allah. Kedekatan kita dengan Nabi tergantung seberapa banyak, seberapa sering kita bersolawat kepada Nabi. Semakin kita sering bersolawat kepada Nabi, semakin banyak solawat yang kita ucapkan kepada Nabi,
maka itu menjadi dekatnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang mengucapkan lafaz salawat tadi, yaitu dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Wajib bagi hamba tersebut mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan, "Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu at'aba sab'ina katiban alfas sabah." Barang siapa yang mengucapkan salawat atau mengatakan jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, mudah-mudahan Allah membalaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad'aba sab'ina katiban. Dia telah membuat capek penulis pencatat amal kebaikan alfas sobah 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatukum tuballighuni." Selalulah kalian bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW, dimanapun engkau berada, dimanapun kalian berada, fa inna salatukum tuballighuni, karena solawat-solawat yang kalian ucapkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Jangan ragu, solawat yang kita ucapkan pasti akan nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kapanpun, di saat apapun, selalulah kita untuk merutinkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain, Nabi pun mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighunahu alaihi salatu wassalam salata man yusalli alaihi min ummatihi. Di hadis lain Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai beberapa malaikat sayyahina fil ardi, yang mana tugasnya berputar-putar atau berpatroli di bumi ini, mencari orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, yuballighunahu alaihi salatu wassalam man yusalli alaihi min ummatihi. Akan disampaikan oleh malaikat tersebut, orang yang bersolawat kepada Nabi disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa warada annahu la yusallimu alaihi ahadun min ummatihi illa raddallahu alaihi ruhahu syarifah hatta yarudda alaihi. Dan juga diriwayatkan bahwasanya tidaklah seorang hamba satu di antara umat Nabi Muhammad yang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Nabi dapat menjawab salawat dan salam hamba tersebut. Yakinlah, setiap salawat dan salam yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad pasti oleh beliau dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, ayo perbanyak kita salawat kepada Nabi. Mumpung kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang sangat-sangat dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda Nabi mengatakan, rahima anfun rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang disebutkan namaku atau orang yang disebutkan di sisinya sifat-sifatku, sedangkan dia tidak bersolawat kepadaku. Rugi. Wa qala alaihi salatu wassalam, man dzukirtu indahu fa akhta'a salata alayya akhta'a tariqal jannah. Siapa orang yang disebutkan namaku sedangkan dia tidak menyebut atau tidak bersalawat kepadaku, maka dia telah salah
menuju jalan ke surga. Hadirin rahimakumullah. Inilah amalan yang sangat mudah. Inilah amalan yang sangat gampang dan pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan antara diterima dan ditolak kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatmun bi ghairi taraddudi. Amalan kita, kerjaan kita, ibadah kita antara diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah kecuali sholawat kita, salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pesan singkat dari saya, mari sama-sama kita untuk selalu meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dan untuk selalu memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah dengan berkat kita solawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang belum kita minta. Insya Allah berkat solawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bala dan musibah yang menimpa kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.